Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Yu-Gi-Oh! Špilova. Ovoga puta radimo rush duele, ali šta? Na engleskom jeziku. To ne postoji. Ovo su custom made karte. Ove karte možete da dobijete, to jest da kupite od mene. Tako da kontaktirajte me na Instagramu, Facebooku i tako to. Može i na YouTubeu. Kao što rekoh, rush duel je nešto što postoji samo u Japanu. Trenutno i to već traje 5-6 godina. Iskreno nisam neki fan, iskreno nisam ni igrao rush duele, jer sam fan speed duela. Ovo je nešto što podsjeća na speed duele, samo što se radnja i anime i sve to dešava u Yu-Gi-Oh! 7 serijalu. Podsjeća na speed duele zato što se koriste 3 polja za čudovišta i spell trap karte, ali sve ostalo nema veze sa speed duelom. Zapravo igra se sa 8000 životnih bojena, nema ni skill karata, špil se sastoji od 40 do 60 karata, na draw phase kad se vuku karte, crkom i svetlo, vuče se dok se nema 5 karata. Ako imaš 5 karata, vučeš jednu kartu. Veoma drugačija pravila i jedno glavno pravilo je da možeš da normal summonuješ koliko hoćeš puta u toku duela. A i dizajn karta je totalno drugačiji. Znači, karte su, onako da kažem, full art, koliko toliko full art, imamo ime karte, tip, ovdje su attack i defense, zvezde smo izgubili, nema zvezda, šalim se, ima ova jedna sa brojem, ima naravno da li spellcaster i najjača stvar, ne postoji ono kao u Yu-Gi-Oh! Čitaš onaj tekst, čitaš i onda provaljuješ šta je zapravo cena da se aktivira karta, nego ovdje lepo ti piše requirement, a ako imaš spellcastera na terenu, tad možeš da je aktiviraš, ako nemaš, ne može. I opet dole ima efekat, sad ću vam to sumirati, čekaj ovako. Znači, pazi ovo, requirement, send the top card of your deck to the graveyard. Wow. Effect, this turn, if this card destroy the monster by battle, it can attack a second attack, what the fuck šta sam rekao, during the battle phase. Znači, razumiješ, ima requirement, ima effect. I to to. Inače, ja ovdje imam dva špila od dva karaktera iz Yu-Gi-Oh! 7. Jedan je valjda glavni lik, ja nisam gledao 7. To je Yuga. I on ima spellcastere, ono, klasično, glavni lik uglavnom koristi ili warrior ili spellcastere. Mada, i nije baš. Yusei koristi zmajevi i warriore. Svakako, kao Yugi, koristi čarobnjaka. Dok njegov rival, Luke, koristi zmajeve. Kao Kaiba. Tako da, sad ću vam pokažem što ima ovim špilovima i ovakve špilove ja prodajem. Pa da krenemo. Ovo je valjda glavni monster od glavnog karaktera. Seventh Road Magician. Kaže requirement, send the top card of your deck to the graveyard. This card gains attack equal to the number of different attributes in your graveyard, puta 300, until the end of the turn. Level 7, 2100, 1500, znači 2 žrtve za njega potrebno. Da, naprimjer kad se pozove čudovište, pozovem jedno, drugo, treće, mogu u istom potezu da ih žrtvujem, da pozovem njega. Mislim, pravilo je da imaš neograničen broj normal summona i tribute summona i svega toga, tako da je super. Inače, cool je što different attributes, jer u ovom špilu ima mnogo različitih atributa. Pa će da vidite. Ovo je valjda, bukvalno, Dark Magician Girl, Seventh Road Witch. Send one requirement, znači level 6, 1600, 1000, ok. Send one card from your hand to the graveyard, ok. Effect, special summon one level 7 or higher dark attribute spellcaster monster from your hand, face up, to your field. If special summon 7 Road Magician by this effect, this card gains 400 attack, cool. Znači, rade zajedno. I te dve karte u tom setu, kako su one dolazile, su došle kao po jedna. Znači, ova je jedna bila i ova je jedna bila, kao promotional card.
kao i ova iz drugog špila. One su po jedne, sve ostale karte u ovim špilovima su bile puta 3. Tako da sam ja to i uradio. Dark Sorcerer, sad ćete vidjeti dosta normalnih čudovišta. Znači bez efekta, normal. Evo 1500, level 4. 3 komada. Dark Sorcerer. Pa onda imamo Answerer the Demonic Swordsman. 2000 level 6, razumiješ? Ali dobro, lagano se oni pozivaju, tako što 5 karata u ruci svaki potez, to je top stvar. Magical Beast Wolfram, level 3, znači ovo su samo karte bukvalno za žrtvu i pazi to, ovo je Dark, ovo je Fire, ovo je Water, Hybrid Magician, cool. Spell Archer, cool, level 3, Wind, znači to je sve da buđimo Road Magiciana. Stary Familiar, what the fuck, neka mačka, Earth je uglavnom, idemo dalje. Luminous Shaman, requirement send this face-up card from your field to the graveyard. One face-up level 4 or lower spellcaster type monster on the field can attack directly this turn. Da, i koliko sam razumio, sva ova čudovišta imaju once per turn efekt. Znači svaka od njih, ako imamo 2-3 ove, svaka od njih karta kao karta može da aktivira svoj efekt jednom po potesu. Isto ako se flipuje face up ili se, ne znam, aktiviraš mu efekt, lupam banišuje se ili flipuje se face down pa ga nekako flipuješ nazad, oni svoj efekt opet mogu da aktiviraju. Send one, requirement, send one spellcaster type monster from your hand to the graveyard. Mystic Dealer. Draw one card effect, ok. Winchester Torna, what the fuck, dobro. Level 6 i ova, a vi što su weak, što su slabići. Requirement, send one card from your hand to the graveyard. Ok. Change the battle position of one monster on your opponent's field. Attack position becomes face up defense position becomes, ok. I toga 3. Imamo neke spell karte. Wind Spirit Blessing. Kaže, requirement, send one card from your hand to the graveyard. Ok, ovdje se baš bacaju karte na groblje, ali dobro, to je vjerojatno buđi Road Magiciana. Effect, one face-up spellcaster monster on your side of the field gains 1000 attack. Cool. I te ima 3. Idemo dalje. Šta je ovo? Mystical Stream. Aquamador. U ćošku kulira. Aquamador. Aha. Requirement. Čekaj, zove. Mystic Stream, aha. Requirement, you have a face-up spellcaster type monster on your field. Destroy one spell. Aha. Ovo je kao Mystical Space Typhoon. Samo zahteva spellcaster monstera. Ovo sam čuo da je jako. Dark Liberation. Trap karta. Requirement. When an opponent's monster declares an attack, shuffle 4 spellcaster type monsters from your graveyard into the deck. Wow. Effect. Destroy all attack position monster on the field. Ovo je Mirror Force. Popadoše karte. I imamo još jednu. Kako se kaže? Curtain of Sparks. Trap. Requirement. When opponent monster declares an attack and you have spellcaster type monster in your graveyard. Effect. The attacking monster loses 500 attack until end of this turn. Top. I to je početnički špil našeg glavnog lika. Idemo sad na Juga, a ovo idemo sad na Luka. Rush Dragon, Dragiars, kako god. 2500, 7 zvezda, cool, Dragon effect. Send the top card of your deck to the graveyard. Effect. This turn, if this card destroys a monster by battle, it can attack a second attack during the... znači 2 put napada. Cool. Ovo su opet neki normalci.
Znači, opet, uglavnom su sve zmajevi, ovo su sve bili spellcasteri. Dark neki zmaj, Dragon Bat. Dragon Bat, cool. Dragon Knight of Darkness. Cool. Da ne čitam flavor text. Palm Size Drago. Ovo mi liči dosta na neku kao bebu verziju Luster Dragona. A ovo je neki odbranjeni zmaj. Ok. Dragon Golite. Cool. Isto neki basic zmajić. Kao i ovaj što ima dosta normalaca. Pa ovo je starter deck. Evo ga neki zmaj žena. What the fuck. Ok. Imamo Fire Guardian. On je level 6. Evo malo jači. Dobro. Znači ovi level 6 se bukvalno pozivaju na fazon. Imam ove karte u ruci. Pozivam njega. Pozivam njega. Žrtvujem njega za njega. Cool. Idem napadam. Znači bukvalno tako se igra ražduje. Rush je. Bukvalno ono jurnjava. Ajmo dalje. Imamo prva efektno čudovište. Van ovog zmaja. Phoenix Dragon Fire. 500. Ovo je level 2 neki. Requirement send one card from your hand to the graveyard. Effect. Add one level 5 or higher dragon type monster from your graveyard to hand. To your hand. Cool. Ej, gdje su mi oni još? Ček. Nešto mi se tu izmučkalo. Čekaj. Pauza. Malo sam izmučkalo. 3 od njih. Twin Edge Dragon. Da liči na nekog iz... Ne liči. 1000 ništa. Dobro. Requirement. Send one card from your hand to the graveyard. This card can attack twice during this turn. Wow. Ok. Dupli attacker. Gravity Press Dragon. Cool. Level 6000 i pa sa 1000. Malo bez veze, ali dobro, dosta ima ovih normalaca koji mu ništa ne znače, tako da... Dobro, ovo je low power level špilovi, znači početnički špil, bukvalno. Bukvalno, ja mislim, možda ide među prvim kartama koje su izašle. Requirement. Send one card from your hand to the graveyard. Effect. Face up monster on your opponent's field, loses sense to attack and... pa dobro, znači oslabiš protivnika da bi bio jači. Ajmo, prvi spell za ovaj spell. Dragonic Pressure. Requirement, send 3 dragon types, monsters from your hand to the graveyard. Iz ruke. Destroy all monsters on the field, ovo je Dark Hole. Znači ovaj spell ima Mirror Force, rasturi sve. A ovaj špil ima Dark Hole praktično. Destroy all monsters on the field. If you destroyed a monster by this effect, you can special summon one level 4 or lower dragon type monster from your graveyard to your field in... defense, ok. Da ne može da baš da bude OP, da napadneš isti pocis. Ok. Idemo. Fire Dragon Heat Flash. Ok. Requirement. You have a face-up dragon type monster on your field. Znači moraš da... Requirement je da imaš znači to. Ok. Dragon. One spell it's requirement field destroy. Evo, ovo je isto, znači kao što ovo ima distraction sa spellcasterima, ovo je sa dragonima. Što mi se sviđa, taman ima 3 backroad removala i sviđa mi se što oba špila imaju isti broj trap karti, isti broj spell karti, isto removuje. Jednako, baš su podjednaki špilovi. Ovo ima samo jednu kartu viška jer su dali nju kao promociju, a njemu nisu dali nijednu promociju, ali dobro, ne znam. Dragon Encounter. Requirement, when your opponent normal or special summons monster, special summon one dragon type monster from your hand face up to your field. Cool. Dobro. I još jedan. Counter offensive Dragon Strike. Kaže requirement, when a dragon type monster on your field is destroyed by an opponent's attack, send one card from your hand to the graveyard. Destroy one monster
on your opponent field. Ovo je dobro. Dobre kartice. To su startni špilovi. Ja se nadam da ću, ako oni prođu dobro, da napravim boostere. I ko bude želeo onda i boostere. Naravno boosteri će budu kako se dogovorimo. Nije da se izvlače kartice pa šta ti padne. Ali ono što ja mogu da kažem da je ovo jedna mnogo dobra igrica. Novi način igranja Yu-Gi-Oh! A da nije Speed Duel ili Dungeon Dice. Neki like, komentar, naručite špilom i tako je to. Pa se vidimo u nekom drugom videu, malo Speed Duel, vraćamo se odmah na Speed Duel. Ovo je samo bio mali break.